Pumang Taimang Naran Council Ruajate Tripura Chobalai Butum Niluaji Mumbai Subdivision level Buishor Tir Palai Jakha Pandawo Chengiri Paika Pandani Hoda Okra Ngei Naran Birendro Tripura Tei Pandani Narwai Okra Ngei Paimanjak Paika MLA Probat Chaudhry Jasabir Tripura Burbamohon Tripura Tei MDC Debojit Tripura no Karei TBC Hayakaba Tripura Chobalai Butumni President Sochindro Tripura Tei Damodar Tripura no Karei Bo Korbuk Subdivision ni SDM Patho Das Babodon Tripura Tei Assistant Professor Omiyo Tripura Tei SDPO Raju Riang Tei Dr. Donomani Tripura no Karibo Kubuni Adong Ro Pandani Convener Chandrasekhar Tripura Thaja Thaini Kok Samani Yagulo Tangkai Tripuri Community Abotui Haike Ter Khainani Nangkha Henei Khoroksa Khorok Neikhe Chawi Khnareka Pandaw Phaimanjaknai Narwai Okra Ro जेसं बाकी जिनिस समाज न एडुकेशन एग्रीकल्चर विभिन्न दिग दिगे जों आगो तिलांनि बागै जों चेष्टा खाय दङ जों एवारनेस खाय दङ जागा जागा अर्गानाइज खाय दङ जोंनि त्रिपुरा जुबलाय तामानि बागै सामुंतां एवं ताबुक बायखे तांनाय दं सामने बायखे तांनाय अ पौरंनो जों आं एकटु साइ खोनाबाय तो पयला त्रिपुरा जुबलाय बुथु खायनाय सब जों जारा आनब नायदं खाग्रुं फादुं देवा देन्दं हारबां आइखि जों जे 24टा दफा दङ जों त्रिपुरा सुइनाय बनो त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि बरक बा बदल मारनाय जिनि नारां मानगानां मासां बिरेन्द्र त्रिपुरा जिनि त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि सभापति मानगानां मासां सचिन्द्र त्रिपुरानो अनेक बाधा बिघ्नतिर मध्य দিয়ে এই সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্যনি আনাচে কোনাচে जों যারা ত্রিপুরা সুইনাই এই ত্রিপুরা সুইনাই রাখনো একে সূত্রে একটা জায়গা ধরতেই তিনি ত্রিপুরা চুবালাই সাটাং বারিয়া বুঝখলাই মানে করবক সাবডিভিশননি যে তিনিনি পান্ডা ইমনি নফাং জেংসাফাং ত্রিপুরা দফানি नारान मानगानां तारु तुलुइनि अब बिसिकाचान जरा ताई बिसिकाताल न लामजोक सबुई जतने थानक अहर कसां जरा गो खाकसां ताई सिबाय हरो अरो जों बुइसु फेस्टिवल खायो जों बुइसु आं सारायफोरनि कायसा कक खानामानि उनाव बुइसु हिंजागो और बुइसु दिनाव जिनि मा फा दापु बुकु अकरा चक्रा प्रमाण पोसा मालिमानि जरा जोङो थाव थया हामाया चालिमानि जरा जों अकरा चक्रा खुलुमानि जरा बो जिनि बुइसुनि जो আজকে আচ্ছা আজকে মহকুমার ভিত্তিক আমাদের গোড়াগাপ্পা স্কুল মাঠে বৈশু উৎসব এই বৈশু উৎসবে যে এখানে জয়েন করার পরপরই বেশ কিছু উৎসব এবং মেলা হতে যাচ্ছে আজকে সাবডিভিশন লেভেল বৈশু মেলা দিয়ে যা শুরু আগামী 12-13 তারিখ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বিজু উপলব্ধি খাইনানি বাগৈ অরা সপাইজাক যত অডিয়েন্স রগ্ন এই মেলানি তিনিনি যারা মেলা পরিচালনা খাইনাই বরগ্নবো আং খাবাই খুবাই হামবাই মায়া ফারো তামনি হনবা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যে মেলা বরক খাই তংমানি